Pag-arap mo, 3 inches. Galing dito. Padoon dito. 3 inches. Pagsanga. Pagsanga sa dahon. Okay. So, 3 inches. 4 to 3 inches. 3 to 4 inches. 3 to 4 Yung inches. standard. Kunin natin yung Kiliklik. daya na dahon. Pero unya na ta mag-sorting tayo, di ba? Pag After 30 minutes. after 30 minutes, after 30 minutes, garap ta sa 30 minutes. After 30 minutes, Sorting ta. Sikot. maghikot tayo. So, kunin natin yung mga Oh, daya na dahon. Pero kini, okay para nito. Yung half. so from the bottom, 3 to 4 inches. Dili. No, From the ibabaw lang. Okay. 4 inches. Pababa. Dapat na ana siya. Dapat. So, sa pag hawak, ganyan lang. Patunga, sugod. Oh. Okay. So, ilagay mo doon. Dili sagol tayo, no? Sana. Imo di sagol sa ako. Dili sagol-sagol. So, ay, iwi natin. Yeah. After 30 minutes. Okay. Nang, aman to kung